अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में एक ख़ास मकसद और अजीम मकसद दे करके भेजा। उस मकसद की तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शरीयत मुहम्मदिया दीन इस्लाम अता फरमाया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उसवाए हसना सीरत तय्यबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत सनिया हमें अता फरमाई है। इन सारी चीज़ों को अपनाने के लिए सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो ज़रूरी है वो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत। एक उसूल है, अकली उसूल है, हर बंदा इसको अच्छी तरह जान सकता है, समझ सकता है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी देना आसान होता है। हमें पैसे से मोहब्बत है, लिहाजा पैसे के लिए हम हर तरह से कुर्बानी देते हैं, खून भी देते हैं, जान भी देते हैं, वक्त भी देते हैं, पसीना भी, थकान भी, नींद भी, आराम भी, हत्ता के खाना पीना भी कुर्बान कर देते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि इससे हमें मोहब्बत है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम उसको अपनी ज़रूरत समझते हैं। इसलिए उस मोहब्बत की बिना पर उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देना हमारे लिए आसान है। औलाद के साथ मोहब्बत है, औलाद के लिए हम सब कुछ कुर्बान करना आसान समझते हैं। औलाद को माँ बाप से मोहब्बत हो तो औलाद अपने माँ बाप पर सब कुछ कुर्बान कर देती है, आसानी से कर देती है, शौक़ से करती है, पूरी रग़बत से करती है, अपने लिए सआदत और खुशकिस्मती समझती है। तो इससे ये बात समझ आती है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए कुर्बानी देना आसान होता है। दुनिया से मोहब्बत है तो उसके लिए, आखिरत से मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए। अब जिन लोगों को आखिरत से मोहब्बत है उनके लिए रातों को जागना बिल्कुल आसान है, उनके लिए रोज़ाना कई सिपारे तिलावत करना बिल्कुल आसान है, हज़ारों में दरूद पाक पढ़ना, हज़ारों बार अल्लाह का नाम ज़िक्रुल्लाह करना उनके लिए बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि उनको अल्लाह ताला से मोहब्बत है। तो जिस बंदे को जिससे मोहब्बत होती है, ये एक अकली कायदा है, उसके लिए कुर्बानी देना आसान होता है। अल्लाह ताला से हमें मोहब्बत हो जाए, अल्लाह ताला हमारे प्यारे बन जाए, अल्लाह ताला हमारे महबूब बन जाए। याद रखिए, एक तो ये हमारे ईमान का तकाजा है, नंबर 2 ये हमारे दीन का मदार है, नंबर 3 ये हमारे ईमान का हिस्सा है, नंबर 4 ये हमारे लिए मतलूब है, मकसूद है, और नंबर 5 ये हमारी ज़िंदगी का असासा और मकसद है। जो बंदा मोहब्बत इलाही ले कर के दुनिया से जाएगा तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, जन्नत के दस्तरखान तैयार, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अपना दीदार करवाता है, अपनी लिका और मुलाकात करवाता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत, कुरान मजीद कह रहा है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान वाले हैं वो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मोहब्बत करते हैं बल्कि मोहब्बत में शदीद हैं, अशद्दु हुब्बन, सबसे ज़्यादा सख्त, सबसे ज़्यादा मजबूत मोहब्बत उनकी अल्लाह ताला से है। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत में वो अपनी जान भी कुर्बान करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में वो अपना माल भी कुर्बान करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में वो अपना आराम भी कुर्बान करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, हर बार को छोड़ देते हैं, आल औलाद को छोड़ देते हैं, कुर्बानी देते हैं, ख़ानदान को छोड़ देते हैं। और ये वाक़यात हमारे सामने है सहाबा किराम के। क्या ऐसा नहीं किया उन्होंने? एक एक की ज़िंदगी को देख लें, क्या ऐसा नहीं किया? क्या है, क्यों किया है? अल्लाह से मोहब्बत हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई। तो मोहब्बत इलाही हमारी ज़िंदगी का असासा भी है, हमारा मतलूब भी है, हमारा मकसूद भी है। और कुरान ये कह रहा है
युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह जिससे प्यार करता है तो पहल अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह चाहता है कि ये बंदा मुझसे प्यार करे तो पहले अल्लाह उससे खुद प्यार करे। युहिब्बुहुम का माना ये है कि अल्लाह पाक उनसे प्यार करता है, व युहिब्बूनहु, फिर वो अल्लाह ताला से प्यार करता है। मैं अगर अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ तो मुझे अल्लाह ने पहले अपनी मोहब्बत की तौफीक दी है, मुझसे मोहब्बत की है, तब मुझे अपना मुहिब भी बनाया, अपना महबूब भी बनाया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब करके फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ऐ मदनी करीम, ऐ मेरे महबूब नबी, आप इनसे फरमा दीजिए कि तुम लोग मेरे प्यारे, मेरे महबूब बन सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो। सहाबा किराम को यह नुक्ता समझ आ गया था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, करबला वालों को यही नुक्ता समझ आया था, तभी तो 72 तन शहीद करवाए हैं, वरना कोई जबर तो नहीं था उन पर, कोई उनको हका करके ज़बरदस्ती तो वहाँ नहीं ले गया था। अल्लाह से मोहब्बत इतना हो गई थी कि जान देना भी आसान, औलाद देना भी आसान, घर बार कुर्बान करना भी आसान, सब बड़े शौक से दे रहे थे। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन। तो इसलिए अल्लाह ताला की मोहब्बत ये बहुत ज़रूरी है। हदीस पाक में जुमला आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिससे मुलाकात करना पसंद फरमाते हैं उसको अपनी मोहब्बत अता फरमाते हैं, और जिससे अल्लाह ताला मुलाकात करना नापसंद करते हैं उसको अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत नहीं देते। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ये निशानी होती है कि वो अल्लाह ताला की मुलाकात से मोहब्बत करता है। अगर कोई मेरा प्यारा है तो मैं दिन रात इस जुस्तजू में हूँ किसी तरीके से मेरी उससे मुलाकात हो। जिससे भी प्यार है, मोहब्बत है, उसकी मुलाकात का दाया, उससे मुलाकात की तमन्ना वो यकीनन दिल के अंदर होती है। जितना मोहब्बत बढ़ती चली जाती है उतना मुलाकात का दाया भी बढ़ता चला जाता है, ये एक फितरी बात है। तो जो बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है फिर अल्लाह पाक उससे मुलाकात को पसंद करते हैं, और जो बंदा अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करता फिर अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात को पसंद नहीं करते। ये हदीस पाक है। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है लेकिन उससे जो अल्लाह से मुलाकात चाहता है, और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करता जो अल्लाह ताला की मुलाकात नहीं चाहता। अब एक बात समझिए ज़रा, और ये बात वो है जो इसी हदीस को सुन करके हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी। फरमाया था कि ये जो आपने हदीस में फरमाया कि अल्लाह उससे मुलाकात पसंद करता है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उससे मुलाकात पसंद नहीं करता जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तो फिर अल्लाह से मुलाकात तो बग़ैर मौत के हो ही नहीं सकती। अल्लाह से मुलाकात हम करेंगे लेकिन कब? मौत के बाद। अल्लाह से मुलाकात इस दुनिया में अगर हो सकती होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर रहे थे कि अल्लाह मैं आपका दीदार चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे कलाम तो कर रहा हूँ, कलीमुल्लाह तो बना हुआ हूँ, कोहे तूर पे आके मैं आपसे बातें तो करता हूँ, लेकिन आपका दीदार नहीं होता, तो मैं आपका दीदार चाहता हूँ। तो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, रब्बे कायनात ने फरमाया तू मुझे देख नहीं सकता। जब उन्होंने इसरार किया तो फरमाया अगर तेरा इसरार है, मैं तुझे कह रहा हूँ कि तू नहीं देख सकता, तो फिर इस पहाड़ की तरफ देख
उस पर मैं अपनी तजल्ली डालता हूँ। अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर गया तो फिर समझ लेना कि तू भी मुझे देख सकता है, और अगर ये पहाड़ मेरी तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके तो फिर समझ लेना कि तू मेरी दीदार की मुलाकात की बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो बार अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली तो कुरान कह रहा है कि पहाड़ रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम जो दूर थे सिर्फ पहाड़ को देख रहे थे, तजल्ली पहाड़ पर पड़ी है, मूसा अलैहिस्सलाम पर नहीं पड़ी। लेकिन कुरान कह रहा है वखर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गिर पड़े। हालांकि दूर थे, तजल्ली उन पर नहीं पड़ी, लेकिन वहाँ गिर पड़े। तो इससे पता ये चला कि मौत के बगैर इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला का दीदार हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, हम में से हर एक अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जब मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उससे मुलाकात करता हूँ। तो फिर मुलाकात हमारी कैसे हो भाई? मुलाकात के लिए तो मौत शर्त है, मौत वाली पुल से गुजरना पड़ेगा, मौत वाले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, मौत वाला पियाला पीना पड़ेगा, मौत का जायका चखना पड़ेगा, फिर अल्लाह ताला से मुलाकात होगी। अब मौत ऐसी चीज़ है जिसको हर बंदा नापसंद है, चाहे वो कितना नेक ही क्यों ना। मौत कोई नहीं चाहता, हर बंदा मौत से बचना चाहता है। आप किसी को भी देख लें, हर बंदा मौत से बचना चाहता है। नेक है तब भी, बद है तब भी, गुनाहगार है तब भी, सालेह अमाल वाला है तब भी, हर बंदा बहरहाल फितरी तौर पर मौत को नापसंद करता है। यही सवाल मेरी और आपकी अम्मी हजरत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लम से किया कि जब मौत को हम सारे नापसंद करते हैं तो मौत के बगैर मुलाकात हो नहीं सकती। तो इसका मतलब ये निकला कि हम अल्लाह की मुलाकात को नापसंद कर रहे हैं। मौत के बगैर तो मुलाकात हो नहीं सकती और मौत को हम पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब ये निकला कि फिर हम अल्लाह की मुलाकात को पसंद नहीं करते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनने के बाद फरमाया नहीं, ऐसा नहीं, आपने मतलब समझा नहीं। ये जो फैसला होता है कि कौन मौत को पसंद करता है, कौन मौत को नापसंद करता है, इसका फैसला होता है उस वक़्त जब बंदे का आखिरी वक़्त होता है, गरगरा तारी होता है, नज़ा की हालत तारी होती है, जब मौत का दरवाज़ा बंद हो जाता, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, रूह निकलने को आ जाती है, उस वक़्त का मामला होता है कि अब ये बंदा मौत को पसंद कर रहा है या नापसंद कर रहा है। और मेरे रब का कानून ये है कि जिस वक़्त आखिरी लम्हा आता है, गरगरा का लम्हा, नज़ा का लम्हा, रूह निकलना शुरू होने से 1 सेकंड समझे, चंद सेकंड समझे पहले, उस वक़्त मेरे रब का फैसला ये होता है कि हर बंदे को अपना अगला ठिकाना दिखा दिया जाए। अभी रूह निकली नहीं होती, उस वक़्त हर बंदे को रूह निकलने से चंद सेकंड पहले अगला ठिकाना दिखा दिया जाता है। मोमिन को अगला ठिकाना अल्लाह ताला की रज़ा, जन्नत, जन्नत की नेमतें दिखा दी जाती हैं। तो उस वक़्त वो मौत को नापसंद नहीं करता, उस वक़्त वो मौत की खुद ख्वाहिश करता है। कुरान कह रहा है वन्नाशितात नश्ता, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे भरे हुए मस्कीज़े का मुंह खोलो, पानी ज़बरदस्ती आसानी से जाता है। मोमिन की रूह उस वक़्त खुशी खुशी उसके जिस्म से जाती है। तो पता चला कि उस वक़्त मोमिन मौत को नापसंद नहीं करता, बल्कि मौत को पसंद करता है, मौत को चाहता है, उस वक़्त मौत की ख्वाहिश करता है। अब जब मौत की ख्वाहिश कर रहा है तो ये मौत को चाह रहा है, तो गोया अल्लाह की मुलाकात को चाह रहा है। इसलिए कि मौत के बगैर रब की मुलाकात नहीं होती, ये रब की मुलाकात को चाह रहा है। इसी तरीके से जो बंदा गुनाहगार होता है या काफिर होता है, जब उसको अगला ठिकाना नजर आता है, जहन्नम नजर आती है, अजाब नजर आता है, रब का कहर नजर आता है, रब का गुस्सा नजर आता है, अल्लाह का जलाल नजर आता है, तो अब उस वक़्त उसकी रूह निकलना नहीं चाहती, वो मरना नहीं चाहता, वो अब मौत को नापसंद करता है। तो अल्लाह भी इससे मुलाकात को नापसंद करता है। ये फैसला अब जो हम बैठे हैं, अब हम सबको मौत नापसंद है, हम सब बीमारी आती है, कोई बहाना बनता है, मौत से भागना चाहते हैं, कहीं मर न जाएं, कहीं छत न गिर जाए मर न जाएं, कहीं बम न फट जाए मर न जाएं, कहीं गोली लग जाए मर न जाएं, कहीं फलां न हो जाए मर न जाएं। हर बंदा मरने से बचना चाहता है, इसका एतबार नहीं है। जहाँ हर बंदा नेक हो या बद, सारे मौत से बचना चाहते हैं, मौत से डरते हैं, लेकिन एतबार इस हालत का नहीं है। एतबार उस हालत का है जब आखिरी घड़ी होगी,
اس وقت ہر ایمان والا نیک آدمی موت کو پسند کرے گا تو گویا اللہ کی ملاقات کو پسند کرے گا، اور گناہگار اور کافر اس وقت موت کو ناپسند کرے گا تو گویا اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں زیادہ مال اس پر لگایا کہ غلام خریدتے آزاد کر دیتے، غلام خریدتے آزاد کر دیتے۔ ان میں سے ایک غلام ہیں حضرت مالک بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کافر کے غلام تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ ان پر انتہائی قسم کا ظلم و ستم کرتا ایمان کی وجہ سے، اور کوئی جرم نہیں تھا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کہ کلمہ کیوں پڑھتے ہو، اس بنا پر وہ ظلم و ستم کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خرید کیا اور خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اب یہ کہنے لگا میں آزاد تو ہو گیا ہوں، لیکن یہاں کوئی میرا خاندان نہیں ہے، کوئی کنبہ قبیلہ نہیں ہے، کوئی میرا اور نہیں ہے، بس میں آپ کا ہوں، پہلے غلام تھا اب آزاد ہوں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، جو میری نصیب میں ہے کھاتا پیتا رہوں گا، جو زندگی ہے یہاں گزاروں گا۔ تو یہاں ایسے ہی رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بکریاں چراتے تھے۔ آخر وہ مرحلہ آیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی اور غار کے اندر پہنچے، تو یہی غلام بکریاں چراتے چراتے بکریوں کو غار کے پاس لے آتا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بکریوں کا دودھ بھی دیتا تاکہ وہ آپ بھی پئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلائیں، اور ساتھ میں مدینہ مکہ مکرمہ کے اس وقت کے جو حالات ہوتے وہ بھی آ کر کے بتاتا کہ آج یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ڈائری رپورٹ بھی دیتا روزانہ کی، اور بکریوں کا دودھ بھی تازہ فریش دودھ بھی آ کے پیش کرتا۔ 3 دن ایسے رہے۔ اب تیسرے دن کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا سفر شروع کیا تو پھر اس نے درخواست کی کہ اے ابو بکر صدیق، میں آپ کے ساتھ مانوس ہوں، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، مجھے بھی سفر میں ساتھ لے لیجئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اب یہ 3 آدمی سفر میں ہجرت کا سفر شروع کیا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، قصہ سنانا مقصود نہیں ہے، جب وہاں پہنچ گئے پھر وہیں زندگی گزر رہی ہے، ایمان کی زندگی ہے، اسلام کی زندگی ہے۔ ایک موقع آیا کہ ایک کافروں کے ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے کہ ہمارے وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں کچھ استاد چاہیے، ہمیں کچھ قرات چاہیے، ہمیں کچھ قرآن کے ٹیچر چاہیے جو ہمارے علاقے میں نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کو دین اسلام سکھلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیجے جو قاری تھے، قرآن کے حافظ تھے، سارے کے یا کچھ کے، ان کو بھیجا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، ان کے علاقے میں جا کے لوگوں کو قرآن سکھلاؤ۔ لیکن وہ منافق تھے، انہوں نے راستے میں غداری کی۔ یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، غداری کی۔ ان میں سے 70 میں سے 68 ساتھی، 2 کم 70 وہ شہید کر دیے گئے، اور 2 صرف بچے، وہ بھی اس بنا پر کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس قافلے کے اونٹ چرانے کے لیے ایک طرف گئے ہوئے تھے۔ 2 بچ گئے، 68 شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہوئے ان میں سے ایک یہی مالک بن فہیرہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی شہید ہوئے۔ ان کا جو قاتل تھا وہ بعد میں مسلمان ہوا، وہ اپنا واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ جس وقت میں نے اس پر وار کیا، تیر کا کیا، تلوار کا کیا، جب میں نے اس پر وار کیا، اس کی گردن کٹی، یہ شہید ہونے لگا، ٹکڑے ہونے لگا، پھڑکنے لگا، تڑپنے لگا، لو لہان ہونے لگا، تو اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں حیران ہوا، میں عربی دان تھا، میں حیران ہوا، یہ تڑپ رہا ہے، یہ پھڑک رہا ہے، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، یہ مر گیا، یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ یہ کامیابی کا راز مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، دوسرے تیسرے سے پوچھا کہ یار اس بندے نے مرتے وقت یہ لفظ کہے ہیں، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ان سب نے جواب دیا کہ اس کے مذہب والا کوئی بتا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ تو کہتے ہیں پھر میں ان 2 میں سے جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے، ایک کی میرے سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا تو فلاں کو میں نے مارا ہے، اس نے مرتے ہوئے یہ کہا ہے، یہ کیا راز ہے، یہ کون سی کامیابی؟ اس نے پھر یہی بتایا جو میں نے ابھی آپ کو حدیث کا واقعہ سنایا کہ جس وقت روح نکلنے لگی، جس وقت تیرا وار ہوا، اس کی گردن جدا ہونے لگی، روح نکلنے لگی، تو اس کو آگے جنت نظر آئی، اللہ کی رضا نظر آئی، اللہ کی نعمتیں نظر آئیں، رب کی طرف سے اس کو وہ نعمتیں نظر آئیں
جو مومن کے لیے مقصود و مطلوب ہیں، تو اس نے اس وقت کہا رب کے کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی تھی، یہ کامیابی ہے جو اس بندے کو اس وقت ملی۔ اس بنا پر اس بندے نے یہ کہا ہے فزت ورب الکعبہ۔ تو میرے بھائیو، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سے محبت تھی، یہ اللہ سے محبت تھی کہ موت کے وقت بھی کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں تو کسی ایک کو بھی بڑے سے بڑا نیک ہو، کیا کوئی یقیناً کہہ سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ڈر ہے، پتہ نہیں ہمارا اگلا مسئلہ کیا بنے گا۔ لیکن صحابہ کرام جن کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر چکی تھی، اس لیے میں نے عرض کیا ہے اللہ کی محبت ضروری ہے، اللہ کی محبت ضروری ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ پیدا ہوتی ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ۔ اس میں ذات لفظ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، پہلا کلمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے، کوئی بھی نیک کام کرتے ہوئے ہمیشہ یہ استحضار رکھو، اپنے ذہن میں یہ بات حاضر رکھو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے، میرا اللہ جان رہا ہے۔ ہر عبادت کے وقت، ہر نیک کام کے وقت یہ تین صفتیں، اللہ سمیع ہے، سن رہا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ علیم ہے، جان رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے۔ اور یاد رکھیے اس وقت جو ہمارے بھائی فلسطین کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کی محبت کے بغیر یہ قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ ہم تصور کر لیں، صرف تصور کہ اگر میرے گھر میں یہ بیت جائے تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا بچہ ہو، میری بیٹی ہو، میرا بیٹا ہو، میری بیوی ہو، میری بہن ہو، میری ماں ہو، میرا باپ ہو، کس طریقے سے ان کو چھریوں سے ذبح کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بھی مثال اس وقت بھی کافر پیش نہیں کر سکتا کہ کسی ایک نے بھی ناشکری کی ہو یا کوئی کفر کا کلمہ کسی کی زبان سے نکلا ہو۔ سب امت کو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے اللہ کی محبت میں اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ جتنا ہو سکے اظہار ہمدردی کی توفیق دے۔ سنت